Alright mga boss, kay nagkasinabot na pud ming tulo nga mag-outing mi mga boss, so mao din ni among napili nga spot ang Banmil Kalatunan Sindangan at timing po kay namo pag-anhi diri mga boss kay pertipong pagkahawana kay gilimpyuhan daw ni sa mga opisyal gahapon. O kaning lakawan namo mga boss, wala jud namo ni planuhi o wala po ni sa among plano nga manganhi mi diri magpadagat mi karong adlaw mga boss. Amatik na diha mga boss kay giganahan man mi so nagpadagat mi nindot man po nang dili planuhan mga boss kay madayon man ang atong lakaw. Og mao to mga boss, wala na may naglangay-langay og nagdugay-dugay, nangambak na din mi diring duha mga boss kay para ma-feel na mo ang kanindot sa dagat mga boss. Og kay mihangyo man si Sir Dave mga boss nga maggama daw mig cinematic video sama sa gigama ni Sir Sidlaw diring dapita atong una nga among nakit-an nga video. Aw, matik na diya mga boss, gitagaan din nato siya og higayon nga videohon, tanawa gingal-hingal wa naman day kay ginhawa. Og kay nahuman naman may kupo-kupo og human naman may gama sa mo cinematic video, diri na sad mi practice og dive pero naguna man tong tiil naunsa man to di man ang ulo og kamot. Abi na kog mo dive po ni si Sir Dave, sus ako jung gibalik-balik og tan-aw mura magsidarna nga naglupad-lupad. Bitaw mga boss, mga iday kog pasensya nyo mga boss sa akong tingog sa pag voice over kay basin wala na nagkadimao dihang dapita. Sige lang mga boss kay nagpractice pa man kog balik og voice over ani mga boss kay giganahan na pud lagi ko mag voice over kay dugay-dugay na pud ko wala ka voice over mga boss, mao na pud ni nahitabo karon mga boss. Kay ginaingon lagi nila mga boss nga try your best until you succeed, mao nang gigamit na ako akong voice pero dili akong best. Ug mao biya nang wala kay mutan-aw sa atong mga video kay dili sila ganahan mutan-aw kay atong pag voice over walay klaro. Bahala nagway klaro basta kay wala tay gitapakan nga tao. Dili parehas sa uban nga daghang gipang tapakan nga tao bisan pag wala sila mga klaro. Og kay wala pa man jud natablaw ligo-ligo ni akong kauban diri mga boss. Mura jud siya buaya nga natighaya ba. Bitaw no, dili man day makaabot diri ang buaya mga boss tungod kay ang buaya tuaman sa nindot nga opisina Ay, hapit ko makalimot mga boss. Ang buaya dito, ara man na dito sa Office of the President, pero mas daghan dito sa House of Representative, ba? Joke lang, sinigang, pero tinuod, okay ra pod, Ito mga boss, nagkadaghan na jud ang nangaligo diring dapita, nag-abot-abot na mga bata o uban pa. O mao to mga boss, nagplano mi nga mokawas na kay manguli na lang pud mi kay para pud matagaan na mo sila chance dili na namo sila matugaw-tugaw pa. Alright,